Bonjour, toujours dans le cadre de l'analyse de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, nous allons enchaîner aujourd'hui avec l'analyse de la deuxième partie du chapitre numéro 1. Donc دائما في إطار الشرح والتحليل ديال لا بواط ميرفاي غادي نشوفوا اليوم الكمالة ديال الشابيتر الأول أي الجزء الثاني. Avant de commencer la lecture et l'analyse de cette deuxième partie, غادي نشوفوا la situation du passage أي تحديد وضعية النص. هاد la situation du passage هي واحد النقطة ما يمكنش ما تلقاوهاش في الامتحان الجهوي. غالبا كتكون في الامتحان الجهوي. وفاش كيبغيو يطلبوا لكم تحدوا وضعية النص كيقولوها لكم بثلاثة طرق مختلفة. يا كيطلبوا لكم ولا كيقولوا لكم situer le passage dans l'œuvre, c'est-à-dire حدوا وضعية النص في المؤلف. يا كيقولوا لكم situer le passage par rapport aux événements précédents, c'est-à-dire حدوا وضعية النص بالنسبة للأحداث السابقة. ولا كيقولوا لكم répondez aux questions suivantes pour situer le passage, c'est-à-dire جاوبوا على الأسئلة على هاد الأسئلة باش تحدوا الوضعية ديال النص. دونك إلا عطاوكم هاد الحالة الثالثة c'est-à-dire تجاوبوا على الأسئلة غادي تجيكم سهلة لا سيتواسيون دو باساج حيت في هاد الحالة فو كونطونتي كتقتصروا على الأجوبة ديال الأسئلة اللي غادي يعطيوكم. بصح مين كيحطوا لكم situer le passage dans l'œuvre ولا situer le passage par rapport aux événements précédents, هنا شنو كديروا؟ هنا tout simplement كتلخصوا الأحداث اللي سبقات ويمكن لكم تقولوا حتى اللي غادي تجي مور. دونك انا مين كنقولوا تلخصوا الاحداث اللي سبقات ما غاديش انا باغ اكزومبل ندير لا سيتواسيون ديال هاد ليكستري غادي نمشي نقبض الشابيتر الاول من الاول ديالو ونبقى نلخص في الاحداث نو. دونك كنلخص الاحداث اللي وقعت جوست قبل وعندها علاقه بهاد لو باساج. بحال هنا انا كيهضر لنا على ليكول كورانيك باغ اكزومبل. دونك جوست قبل علاش كنهضر لينا جوست قبل le narrateur a parlé du Mcide. هضرنا على المسيد اللي كان فيه au milieu d'un grouillement de têtes rasées et de nez humides اللي كان فيه وسط واحد الحشد من الرؤوس المحلوقة والأنوف الرطبة. دونك cet extrait من كتبغيو ديروا la situation du passage هاد l'expression كتسهل عليكم المأمورية c'est-à-dire هاد المقطع يقع بعد باش تقولوا شنو اللي قبل. Cet extrait se situe après que le narrateur a parlé du Mcide où il était au milieu d'un grouillement de têtes rasées et de nez humides. دابا غادي ندخل في الشرح ديال l'extrait numéro 2 ديال الجزء الثاني. L'école était à la porte de درب النوالة. دونك l'école اللي هي المدرسة القرآنية كانت في الدخلة ديال درب النوالة ولا في الباب ديال درب النوالة. الفقيه ديال المدرسة ديالو ان غران ماغر واحد الراجل طويل وضعيف ذو لحية سوداء عنده اللحية ديالو كحلة. dans les yeux lancés constamment des flammes de colère اللي العيون ديالو كانت دايما كتلوح العافية ولا لهيب ديال الغضب. مالو هاد الفقيه كان كيسكن في لاغو جياف في زنقة الجياف. دونك هنا عندنا dans les yeux lancés constamment des flammes de colère. واش العينين يمكن لهم يلوحوا باللهيب ولا العافية؟ non c'est impossible. donc que fait le narrateur هنايا كي يضخم المسألة هذه c'est une hyperbole كيبالغ. La figure de style et l'hyperbole. Je connaissais cette rue. Le narrateur قالنا je connaissais cette rue, c'est-à-dire كنت كنعرف هاد الزنقة. إنا زنقة جياف. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide كنت كنعرف باللي الداخل ديال واحد المصران كحل ورطب s'ouvrait une porte basse, c'est-à-dire كتفتح واحد الباب هابطه اللي كتخرج منها دو سيشابي c'est-à-dire اللي كيخرج منها
نهار كامل toute la journée un brouhaha continu واحد الصوت واحد الضجيج دائم مستمر de voix de femmes ديال الأصوات ديال العيالات et de pleurs d'enfants البكاء ديال الأطفال. دونك هنا واش بصح في وسط المصران في وسط واحد المصران كحل ورطب كاين هاد كيخرج هاد الضجيج؟ نو، هاد المصران بغى يعني به واحد الكولوار، ان كولوار. دونك هنا كيقارن هذاك لو كولوار بواحد المصران. سي اون ميتافور. La première fois que j'avais entendu ce bruit, donc إنا bruit إنا أول مرة اللي سمعت هاد الصوت ديال اش الصوت اللي كيهضر على الصوت ديال les pleurs d'enfants ou les voix de femmes. Donc la première fois que j'avais entendu ce bruit, شنو دار؟ Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais éclaté en sanglots. طرطقت بالبكا. واش بصح كنطرطقوا بالبكا؟ هادي كنقولوها حتى في الدارجه. مي واش بصح كنطرطقوا؟ نو. دونك la figure de style c'est une hyperbole. J'avais éclaté en sanglots parce que donc علاش طرطق بالبكا؟ parce que la cause راه la phrase complexe فيها la cause parce que la cause. Donc j'éclatais en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Alors علاش طرطق بالبكا؟ حيت تعرف على les voix de l'enfer أصوات الجحيم بحال telles que بحال باه ذكرها واحد المساء. دونك هنا عندنا telles que c'est une comparaison. Ma mère me calma. هدنات أمو ولا هدأتني أمي. Je t'emmène prendre un bain. داياك تمشي تحمم تغسل. Je te promets une orange et un œuf dur. كنوعدك بواحد الليمونة وبيضة مسلوقة. Et tu trouves le moyen de briller comme un âne. وكتلقى طريقة باش تنهق بحال الحمار حاشاكم. Donc هنا briller comme un âne c'est une comparaison. Toujours octant. دايما كنشهق. Je répondis جاوبتها je ne veux pas aller en enfer ما بغيتش نمشي لجهنم الجحيم. Elle leva les yeux au ciel et se tut. Donc علات عينيها للسما وسكتات confondue par tant de niaiserie, c'est-à-dire مرتبكة بهذا الكم ديال الهراء. دونك هنا يمكن لكم في واحد الامتحان جهوي كانوا سولوهم علاش la mère a levé les yeux au ciel. Donc يمكن لكم تقولوا elle a levé les yeux au ciel parce qu'elle était confondue par tant de niaiseries ou là pour prier Dieu باش تدعي الله انه يهدي ولدها ولا pour prier Dieu qu'il je ne sais pas moi qu'il assagisse son fils etc. باش يهدي ولدها. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Donc كنظن بلي ما عمري حطيت رجلي في الحمام من صغري. Alors هنا le narrateur adulte كيهضر الراوي كبير كيوقف الحكي دائما فاش كتكون عندنا لا ناراسيون كيهضر عليه مين كان صغير. ولكن هنا واش كيهضر عليه مين كان صغير؟ لا، هنا كيهضر على وقف السرد ولا وقف الحكي ووقف باش يدير لنا واحد التعليق على الحمام. دونك شنو هو التعليق اللي قال لنا؟ هو بلي وقيله ما عمرو حط رجليه في الحمام من صغرو. داكوغ. دونك هنا لو ناراتور adulte arrête le récit pour faire un commentaire. Le temps اللي عندنا c'est le présent d'énonciation. وشنو قلت لكم؟ مي كيكون عندنا لو بريزون دينونسياسيون كيكون لو ديسكور خطاب مباشر كيهضر مباشره معنا ما كيحكيش. ولو ديسكور شنو قلنا عليه في لا فيديو بريسيدونت؟ قلنا بلي سي ان énoncé ancré
dans la situation d'énonciation. واحد الخطاب مرسخ في لا سيتوياسيون دينونسياسيون. علاش؟ حيت الراوي كيهضر في الحاضر وداكشي اللي كيقولو عنده علاقه به في الحاضر، سيتادير ماشي كيحكي لنا شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالحاضر. دونك je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. كنظن ولا كنعتقد باللي رجليا ما عمرها ما تحطات في حمام بلدي من صغري. علاش؟ غادي نشوفو. alors pourquoi ou pour quelle raison؟ une vague appréhension، واحد الخوف غامض، et un sentiment de malaise، واحد الشعور بعدم الارتياح m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. دايما كانوا كيمنعوني باش نحط رجلي فيه، ولا كانوا يمنعوني باش نعبر الباب ديالو وندخل. Donc pourquoi le narrateur n'a jamais mis les pieds dans un bain mort depuis son enfance؟ علاش ما عمره حط رجليه في حمام تقليدي من الصغر ديالو؟ حيت واحد الخوف غامض، واحد الشعور بعدم الارتياح كان دايما يمنعو باش يدخل ليه. à bien réfléchir، c'est-à-dire من كنفكر مزيان، je n'aime pas les bains morts، أو بعد تفكير جالي في الأمر يمكن لي نقول باللي ما كنبغيش لي بان مور، ما كيبغيش الحمام. علاش ما كيبغيش الحمام؟ encore une fois غادي يقول لينا لا بروميسكويتي، التقارب بين الناس ولا بين العيالات والاطفال، ليسبيس دامبودور، داك النوع من قله الاحتشام، et de laisser aller. le laisser aller هو اللامبالاة أو الإهمال. que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux، اللي الناس كيجيب لهم بالهم أنهم مجبرون يتخذوها في هاد الأماكن بحال هكا، كيهربوني منه، مون إيكارت، كيبعدوني منه. دونك هنا في هاد لابارتي غادي نرجع لكم واحد الدرس ديال لونغ اللي شفتوه في الاقسام، اللي هو لا موداليزاسيون. شفتو لينونسياسيون شفتو فيها لينونسي انكري ولينونسي كوبي. فوقاش كيكون عندكم لينونسي انكري فاش كيكون لو ديسكور خطاب مباشر، كيكون عندكم فيه لو بريزون دينونسياسيون، سيتادير داك لو بريزون اللي ما كيستعملوش باش كيحكي احداث سابقه، داكوغ. وكيكون عندكم لو ريسي اللي هو un discours coupé de la situation d'énonciation، c'est-à-dire من كنحكي وما كنحكوش شي حاجه عندها علاقه بالحاضر. لينونسي اونكري، الخطاب اللي كيكون مرسخ في لا سيتوياسيون دينونسياسيون كيكون خطاب عنده علاقه بالوقت اللي كتهضر فيه، الحاضر. والخطاب اللي كيكون كوبي، مقطوع من لا سيتوياسيون دينونسياسيون، كيكون عنده علاقه بالماضي او باي وقت ما عندوش علاقه بالحاضر. دونك هادشي اللي شفتو في لينونسياسيون. في لا موداليزاسيون شنو شفتو لي موداليزاتور. شنو هما لي موداليزاتور؟ هما لي زانديس دو لا سوبجيكتيفيتي دو لينونسياتور، سيتادير ادله عن ذاتيات المتحدث. كاين لا سوبجيكتيفيتي وكاين لوبجيكتيفيتي. جو سوي اوبجيكتيف فوقاش كنكون اوبجيكتيف موضوعي، فاش كنقول داكشي اللي كيوقع اكزاكتومون، ما كنعطيش رايي كاع. وفاش كنكون ذاتي، فاش نعطي رايي على شي حاجه. دونك هادو هما لي زانديس دو لا سوبجيكتيفيتي. هاد لي موداليزاتور يمكن لهم يدلونا على لو جوجمون، احكام او حكم، لو دوت، الشك، لادميراسيون، الاعجاب، لا ريفولت، الثوره والثوره ايتترا، الثوره ديالنا على شي حاجه والكره ديالنا لشي حاجه ايتترا. دونك هاد لي موداليزاتور توجور يمكن لهم يكونوا des verbes ou des adverbes d'opinion, des indices d'opinion، c'est-à-dire أدلة على الرأي أو الحكم. حكموا على شي حاجة واش زوينة ولا خايبة، ولا des indices de sentiment، أدلة على الأحاسيس. دونك هاد الأدلة يمكن لها تكون des verbes، des noms، أسماء، adjectifs، des adverbes etc. يمكن لها تكون كلمات فالوريزونت، c'est-à-dire كتعطي قيمه لواحد الشيء.
ولا على العكس يمكن لها تكون كلمات dévalorisante des mots dévalorisants c'est-à-dire كتهبط من القيمة ديال واحد الشيء. alors هنا أول حاجة قالها لنا لو ناراتور قال لنا je crois. donc c'est un verbe d'opinion. كنظن je crois n'avoir jamais ما عمري حطيت رجلي في ان بان مور دوبوي مون انفانس. علاش؟ l'espèce d'impudeur قلت الحشمة d'impudeur de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte كيبعدوني منه etc. كاع هادو ce sont des modalisateurs كيهربوني ولا كيبعدوني منه. alors l'appréhension, une vague appréhension etc. واحد الخوف. même enfant حتى من كنت صغير je sentais surtout ce grouillement de corps humide. هنا هو رجع لنا le récit, l'imparfait, donc le récit ولا الحكي. حتى من كنت صغير كنت كنحس ولا كنشم le verbe sentir كنشم على surtout ce grouillement de corps humide على كاع الأجساد الفازقة dans ce demi-jour inquiétant في هذا النصف النهار المقلق اللي كان كيدوزو في الحمام. une odeur de péché واحد الرائحة ديال شنو؟ ديال الخطيئة. donc odeur de péché. كاع هادو ce sont des modalisateurs. sentiment très vague c'est-à-dire إحساس غامض ولا شعور غامض surtout خصوصا à l'âge في السن où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort. donc خصوصا في السن اللي كان يمكن لي مازال نمشي مع الوالده ديالي للحمام. دونك شحال هادي الوليدات اللي كان عندهم 6 سنين كانوا يمكن لهم يمشيو للحمام مع الامهات ديالهم. donc sentiment très vague شعور غامض خصوصا في السن اللي كان يمكن لي مازال نرافق الوالده ديالي للحمام mais qui provoquait en moi un certain trouble واللي كان يتسبب لي في بعض الاضطرابات ولا في بعض من الاضطراب. dès notre arrivée nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. وهنا encore une fois كنرجعوا le récit. هنا عندنا le passé simple. donc le récit واش هادشي اللي كيحكي عنده علاقه بالحاضر؟ لا، عنده علاقه بالماضي ديالو. donc قلنا بلي c'est un énoncé coupé de la situation d'énonciation. خطاب مقطوع من la situation d'énonciation حيت ماشي في الحاضر كيوقع، هادو احداث اللي ماضيه. dès notre arrivée nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. c'est-à-dire بمجرد وصولنا اش درنا؟ طلعنا فوق واحد المنصه الاستراد، واحد المنصه واسعه فاست couverte de nattes اللي مغطيه بالحصاير. après avoir payé 75 centimes à la caissière, c'est-à-dire من بعد ما دفعنا 75 سنتيم لا كاسيير لديك السيده اللي في لاكاس، nous commençâmes notre déshabillage. بدينا نحيدو حوايجنا dans un tumulte de voix aiguë. فواحد في وسط نوبة من الأصوات العالية النبرة، des voix aiguës. un va-et-vient continu de femmes un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées. وسط ذهاب وإياب مستمر
للنساء نصف كاسيات. c'est-à-dire الحمام راه الأغلبية ديال العيالات كيكونوا عريانين ولا لابسين غير شي حاجة. des ballons de leurs énormes baluchons. هاد النساء النصف كاسيات اللي كيخرجوا من هادوك الروزام ديالهم الكبيره. شحال هادي ما كانش عندهم السيكان يشدوا الصاك ويديروا فيه الحوايج بحال دابا ويديوه للحمام. شحال هادي كانوا يشدوا شي زار ولا شي حاجه من الحوايج ويديروا فيها في الوسط حوايجهم ويعقدوها ويديوها للحمام. دونك هاد لي فام هاد العيالات كيخرجوا من هاد الرزمات الكبيره ديالهم دي كافتون اي دي منصوريه قفاطن ومنصوريات، دي شوميز اي دي بونطالون قميجات وسراول، دي حايك اغلون دو سوا دون éblouissante بلانشور وحايك من ديال الحرير دون éblouissante بلانشور اللي فاقعي البياض ولا ناصعي البياض. دونك هنا في هاد لابارتي عندنا لو شون ليكسيكال دي فيتمون، لو شون ليكسيكال ديال الحوايج، كافتون منصوريه شميز بونطالون حايك اتسيتيرا. وفي نفس الوقت عندنا انيميراسيون لا فيغور دو ستيل كيعدد الحوايج اللي كيخرجوا العيالات من هاد لي الروزام ديالهم ولا لي بالوشون ديالهم. C'est une énumération. Toutes ces femmes parlaient fort. كاع هاد العيالات كانوا كيهضروا بالجهد. Gesticulaient avec patience, c'est-à-dire كيتحركوا بشغف. Poussaient des hurlements, كيطلقوا واحد الغواتات، واحد الصراخ. Alors هنا toutes ces femmes parlaient fort. Gesticulaient avec patience, poussaient des hurlements, gradation. استعمل تعابير غاديه وكتطلع في الحده ديالها ولا في الشده ديالها. دونك توت سي فام بارلي فور، كاع العيالات كانت كتحدث بصوت عالي، تتحرك بشغف ولا تطلق صراخ inexplicable injustifié غير مفسر وغير مبرر. ما عرفوش ما فهمش هو علاش هاد العيالات كيغوتوا كاع. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. حيدت حوايجي وبقيت بحال الغبي. Les mains sur le ventre حتى يديا على كرشي devant ma mère قدام الوالدة ديالي اللي كانت lancée dans une explication avec une amie de rencontre اللي كانت بدات كتشرح شي حاجة مع واحد الصديقة اللي غير تلاقاتها، صديقة اللي تلاقاتها دارتها غير في الحمام ماشي صديقتها دائما. Il y avait bien d'autres enfants. كانوا تما بزاف ديال الأطفال. Mais ils paraissaient à leur aise. ولكن كانوا كيبانوا مرتاحين. Couraient entre les cuisses humides. كانوا يجريوا ما بين الأفخاذ الرطبة المبتلة. Les mamelles pendantes. الأتدية. التدي كتعرفوا شنو هو الأتدية المتدلية اللي هابطة. لي مونتاني دو باليشون جبال الحزام. هنا جبال الحزام واش كاين شي جبال الحزام؟ لا هنا كيبالغ زعما كاين بزاف د الحزام. هيبربول. فيير دو مونطري لور فونتر بالوني دونك فخورين حيت كيبينوا كرشهم اللي منفوخين. اي لور فيس غريز والارداف ديالهم الرماديه. هنا عندنا encore une fois le champ lexical ديال le corps humain، الجسد، جسد الإنسان، les cuisses، les mamelles، les ventres، les fesses، etc. Je me sentais plus seule que jamais. كنت كنحس بالوحدة أكثر من أي وقت مضى. Plus seule que comparaison. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. كنت متأكد أكثر فأكثر بلي هذا فعلا الجحيم. دونك هنا hyperbole مبالغة. hyperbole. encore une fois شنو هو هذا اللي كيقول عليه الجحيم؟ والحمام le bain mort.
دون لي سال شود في القاعات ولا في الغرف الدافئة وفي الغرف السخونة. شتو الحمام فيه السخون السخون شوية اكسيتيرا. دون لي سال شود لاتموسفير دو فابور، هذاك الجو ديال البخار. لي بيرسوناج دو كوشمار، الشخصيات الكابوسية كي سياجيتي اللي كانت كتحرك فيه. لا تمبيراتور الحرارة فينيغ باغ مانيونتيغ، قضاو عليا. دونك شنو عندنا في لي سال شود هنا في الغرف الدافئة او الساخنة؟ اش عندنا؟ لاتموسفير دو فابور، الجو البخاري. الشخصيات الكابوسية، واش كاين بعدا شخصيات كابوسية؟ دونك هنا لا كيبالغ، هيبربول. والحرارة هنا عندنا انيميراسيون ديال كاع داكشي اللي كاين في الغرف الساخنة. جو ماسي dans un coin، جلست في واحد القنت. tremblant de fièvre et de peur، كيرجف بالسخانة وبالخوف. حتى هنا عندنا هيبربولي، مبالغة، ماشي كاع لديك الدرجة اللي غادي يبقى يرجف بالسخانة وبالخوف. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes. كنت كنتسائل، je me demandais، كنت كنتسائل ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes. شنو كان يمكن يديروه كاع هاد العيالات كي tournoyaient partout، اللي جالسين كيدوروا في كل مكان. courir dans tous les sens، وكيجريو في كاع الاتجاهات. traînant de grands seaux de bois، وهما كيجروا دوك السطولة كبار ديال الخشب اللي كيتخواو وهما دايزين دي بوردون دو بويون، c'est-à-dire اللي كيفيضوا بالماء المغلي، الماء اللي كيحرق كي ميكلابوسي او باساج، اللي كان كيرشوا في الطريق. دونك سيدي محمد ما فهمش علاش هاد العيالات بلاص ما يجلسوا يجدوا بلاصه ويغسلوا كيبقاو غاديين جايين وداين وجايبين في دوك السطوله اللي عامرين بالماء سخون كيسلقوا ولا كيحرقوا في الطريق. ne venait-elle donc pas pour se laver؟ واش ما جاوش لهنا باش يغسلوا؟ il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux، c'est-à-dire في الواقع كانت تما وحده ولا جوج اللي كانت كتجر شعرها، كيجروا شعرهم. كيفاش يجروا شعرهم؟ زعما يمشطوا شعرهم وهما كيجروه. اسيس، هما جالسين لي جون بالونجي وطالقين رجليهم. بروتيستون دون فوا اوت، c'est-à-dire كيحتجوا بصوت عالي. ولكن الاخرين مي لي زوتر، الاخرين العيالات الاخرين ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence، ما كانوش كاع باينين عليهم انهم ملاحظين الوجود ديالهم. et continuaient leurs éternels voyages، c'est-à-dire ما ديناش كاع فيهم. et continuaient وكيكملوا هادوك leurs éternels voyages، c'est-à-dire الاسفار ديالهم الابديه avec leur éternel seau de bois، مع السطوله الابديه ديال الخشب ديالهم. دونك هنا leur éternel voyage hyperbole، واش كاين شي سفر ابدي ولا ذهاب واياب ابدي؟ لا. ou leurs éternels seaux de bois حتى هي hyperbole. ma mère prise dans le tourbillon، دونك مو اللي عالقه في الزوبعه، hyperbole، ما كاين لا زوبعه في الحمام لا والو، هنا غير كيبالغ hyperbole. émerger de temps en temps، كتخرج مرة من واحد الكتلة d'une masse، كتلة de jambes et de bras، من واحد الكتلة ديال الرجلين وديال اليدين. الوغ هي واش كتخرج من بين كتلة ديال اليدين وديال الرجلين؟ لا، كتخرج من بين واحد الكتلة ديال العيالات. داكوغ. دونك هنا شنو كيدير؟ كيشير للعيالات بالجزء منهم اللي هما اليدين والرجلين ديالهم. داكوغ. دونك هاد لا فيغور دو ستيل سميتها لا سينيكدوك. وهنا اونكور اون فوا
كان الوليدات اللي غير كيشوفوا لا فيديو بلا ما يشاركوا كنطلب منهم انهم يشاركوا ويفعلوا الجرس وباش يوصلهم كاع دوك لي فيديو ديالي. ها حيت واحد لا فيديو واحده اخرى كنت درتها على لي فيغور دو ستيل اوجه المجاز. الوغ ولا بد خصكم تمشيو تشوفوها باش تفهموا les figures de style. Donc ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps à autre ou de temps en temps d'une masse de jambes et de bras, me lançait une recommandation. كتلقي ليا واحد الوصية ولا واحد الإهانة une injure que je n'arrivais pas à saisir اللي ما كنفهمش كاع شنو بغات تقول فيها. et disparaissait ou كتختفي. alors عندنا émerger كتخرج وعندنا disparaissait كتختفي. دونك هنا عندنا جوج كلمات متناقضين في المعنى ومتباعدين في هذه الجملة. c'est une antithèse. devant moi dans un seau vide قدامي في واحد السطل خاوي il y avait un peigne encore كانت تما واحد المشطه ديال القرن. عقلتو على ديك المشطه ديال القرن المربعه اللي عندها واحد الجهه فيها سنينات شويه غلاظ وواحد الجهه فيها سنينات شويه رقاق. دونك هذيك هي المشطه اللي كيهضر عليها. دونك il y avait devant moi dans un seau vide واحد السطل خاوي واحد المشطه ديال القرن un gobelet de cuivre bien astiqué واحد الكاس من ديال النحاس مسوح مزيان des oranges et des œufs durs ليمونات وبيضات مسلوقين. دونك هنا عندنا énumération تعداد ديال كاع لي شوز كي سو تروفي دون لو سو الحوايج اللي كانوا في هذاك السطل. خاوي هو كيقول خاوي زعما ما فيهش الماء. je pris timidement une orange دونك خديت واحد البرتقاله je l'épluchai قشرتها je la suçai بدا كيمص فيها. دونك هنا عندنا énumération ديال les actions du narrateur اللي هو سيدي محمد فاش كان صغير. دونك je pris timidement une orange je l'épluchai je la suçai pendant longtemps. le regard vide بدا كيمصها مده لفتره طويله النظر ديالو شارد ساهي. je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre c'est-à-dire ما كنت كنشعر أقل بعدم احتشام جسدي في هاد الظلمة. ملي كيكون بنادم عريان في الظلام ما كيحشمش انه عريان ماشي بحال فاش كيكون الضو. دونك بحالو هو في الحمام هو حشمان ما عاجبوش الحال انه عريان وحشمان ولكن حيت كاين شويه الظلام كيحس اقل بعدم الاحتشام ديال لو كور ديالو. je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur. je le هاد لو شكون كتعوض مون كور الجسد ديالي c'est-à-dire كنت كنشوف الجسد ديالي كيتغطى دو grosses gouttes de sueur بواحد القطرات كبيرة من العرق. et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient ووصلت انني نسى هادوك العيالات اللي كانوا يتحركوا لوغ سو دو بوا والسطوله ديالهم ديال الخشب et leur voyage inexplicable autour de la pièce وحتى الرحلات ديالهم اللي ما يمكنليش نشرحها اللي ما فهمتهاش حول الغرفه. شفنا قبيله بلي ما فهمش كاع علاش دوك العيالات غير غاديين جايين. ma mère fondit sur moi donc الوالده ديالي نقضت عليا. elle me plongea dans un seau d'eau خشاتو في واحد السطل صغير في واحد السطل د الماء. شفنا شحال هادي العيالات كانوا يخشيو ولادهم في سطل د الماء سطوله د الماء. elle me plongea dans un seau d'eau خشاتني في سطل ديال الماء. me couvrit la tête d'une glaise odorante غطات لي راسي بواحد الطين فيه رائحه هو الغسول. et malgré mes cris et mes larmes وعلى الرغم من الصراخات ديالي والدموع ديالي منويا غرقاتني تحت سيل من الإهانات
ou nar sous un flot d'injures et de feu. Donc هنا me noyer غرقتني واش هي بصح غرقات ولا c'est une hyperbole. Elle me sortit du seau خرجتني من السطل me jeta dans un coin comme un paquet ورماتني في واحد القنت بحال واحد طرد. C'est une comparaison. Disparut de nouveau dans le tourbillon. اختفت مجددا فديك الزوبعة. Encore une fois le tourbillon hyperbole. Mon désespoir dura peu, c'est-à-dire اليأس ديالو ما كانش طويل. Je plongeais la main dans le seau à provisions. خشيت يدي في داك السطل ديال التسوق ديال الماكلة. Et je pris un œuf dur وخديت واحد البيضة مسلوقة. Gourmandise dont j'étais particulièrement friand. Gourmandise c'est-à-dire واحد الأكلة شهية اللي كانت عزيزة عليا بزاف اللي كنت مغرم بها. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune. كنت باقي ما ساليت ناكل داك الصفر ديالو. Que ma mère réapparut de nouveau. اللي الوالدة ديالي ولات ظهرات. m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. ورشاتني بالتناوب. m'aspergea c'est-à-dire خوات عليا ولا رشاتني بالتناوب بالماء كيسلق والماء جامد باردون. دونك هنا عندنا دو بويونت دو غلاسي انتيتيز. الماء جامد هو العكس ديال الماء كيسلق. me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort. عطاتني بواحد الفوطه وداتني نصف ميت. واش هو بصح كان نصف ميت؟ لا هيبربول. à l'air frais sur l'estrade au baluchon. داتني الهواء البارد شويه sur l'estrade au baluchon فوق هذيك المنصة ديال الرزم. دونك هنا عندنا encore une autre figure de style. غادي نسطر عليها réapparu de nouveau. m'aspergea رشاتني. me couvrit عطاتني بالفوطة et m'emporta. هاد لا figure de style شنو هي؟ énumération تعداد. حتى هي تعداد. دونك غنسطر لكم عليها باش تعرفوا بلي هاد لا فيغور عندها علاقه بهادشي اللي مسطر. je l'entendis dire à la caissière. هاد ال apostrophe هي الوالده ديالو. j'entendis ma mère dire à la caissière. سمعت ماما كتقول لا كيسيير الامينه الصندوق. لالا فطوم كي سميتها امينه الصندوق سميتها لالا فطوم. Donc, je l'entendis dire à la caissière, Lalla Ftom, je te laisse mon fils. Je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. مازال ما لقيت حتى قطرة ديال الماء باش نغسل. وهنا encore راه c'est une hyperbole. كتبالغ من الصباح وهي تاخد في الماء ودابا كتقول ما لقيت حتى قطرة د الماء باش نغسل. hyperbole. et à moi c'est-à-dire قالت لي حتى انا habille-toi tête d'oignon. لبسها راس البصله. métaphore راس البصله كتقر راسو براس البصله. voici une orange pour t'occuper. قالت له هاك واحد الليمونه باش تشغل راسك. je me trouvais seule. لقيت راسي بوحدي. les mains croisées sur mon ventre enflammé. يديا مربعين على كرشي اللي شاعله. en flamme شاعله فيها العافيه. هنا encore hyperbole. واش كرشو بصح شاعله فيها العافيه. plus bête que jamais. اكثر غباء من اي وقت مضى. plus que comparaison. au milieu de toutes ces inconnus. وسط قاع هاد الغريبات et de leur fastueux baluchon. والحقائب ديالهم ولا الرزم ديالهم الفخمه. واش هذوك الرزم بصح فخمه؟ لا. دونك كان عندنا جوج كلمات متناقضين وعندهم ومتقاربين. سي ان اوكسيمور. je m'habillais
لبست حوايجي. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sur le menton. C'est-à-dire, الوالدة ديالي جات واحد اللحظة m'entourer, c'est-à-dire دورات لي راسي m'entourer étroitement la tête لفات راسي بإحكام بواحد الفوطة qu'elle me noua sous le menton اللي عقدتها لي تحت le menton ديالي تحت الدقن ديالي. Me munit de toutes sortes de recommandations, c'est-à-dire قدمت لي جميع أنواع التوصيات et s'engouffra dans les salles chaudes ولات دخلات لهذوك الغرف الساخنة. دونك هنا énumération des actions اللي دارتهم مو ديال الأفعال ديال مو. Elle vint m'entourer étroitement la tête, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra, énumération. Et s'engouffra dans les salles chaudes, donc دخلت في هذوك الغرف الساخنة par cette porte من هذا الباب qui me fait face اللي قبالتي et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs واللي كيخرج منه c'est-à-dire الباب جميع أنواع الشائعات ولا جميع أنواع الأصوات. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. بقيت كنستنى فوق ديك المنصة حتى الليل حتى المساء. Ma mère finit par venir me rejoindre. الأم ديالي جات انضمت ليا. L'air épuisé كانت كتبان متعبة. Se plaignant de violents maux de tête كتشكي من صداع شديد في الرأس. Heureusement pour moi, لحسن الحظ بالنسبة ليا, ces séances de bain mort étaient assez rares. هاد الجلسات ديال الحمام كانت نادرة جدا. علاش؟ Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. علاش؟ دونك هاد الحصص ديال الحمام كانت قليلة حيت ماماه ما كانتش كتبغي تقلق نفسها بهذاك الوليد الأخرق اللي كانوا من في الصغر. Pendant son absence فاش كانت غايبة فاش كانت مو كتمشي للحمام j'étais livrée à mes timides fantaisies, c'est-à-dire قلنا بلي ما كانش دايما كتديه معها حيت ما كانش كتبغي تصدع راسها بالتبهليل ديالو. Pendant son absence, c'est-à-dire من كانت كتمشي للحمام في الغياب ديالها, j'étais livrée à mes timides fantaisies. كنت كنخرط في التخيلات ديالي الخجولة ولا في داكشي اللي كاع داكشي اللي كيعجبني. timide fantaisie personnification. les fantaisies ما يمكن لهمش يكونوا timide. je courais pieds nus dans le درب. شنو هما لي فانتازي اللي كان كيبغيهم ولا كان كيديرهم؟ je courais pieds nus dans le درب. كنت كنجري حفيان في الدرب. imitant le pas cadencé des chevaux. كنقلد الايقاع الخطوه الايقاعيه ديال الخيول. je hennissais fièrement. كنت كنسهر بفخر. السهر هو صوت الخيل. envoyer des ruades وكان نركل حتى انا. دونك هنا énumération ديال لي فانتازي des fantaisies auxquelles se livrait le narrateur. l'énumération التعداد كاع ديال داكشي اللي كان كيديروا لو ناراتور في الغياب ديال الوالده ديالو. parfois donc شي مرات je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre. كنت كنخوي بكل بساطه صندوق العجائب ديالي في الارض et j'inventoriais mes trésors وكنجرد الكنوز ديالي. دونك هنا الكنوز ديالو واش بصح هو عنده كنوز؟ لا. دونك مبالغه hyperbole. un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. واحد الزر خزفي بسيط les boutons صدايف. un simple bouton donc صدافة بسيطة كانت elle me mettait les sens en l'extase, c'est-à-dire كانت كتشعرني بالفرح. quand je l'avais longtemps regardée مي كنت كنشوف فيها مزيان
j'encaressais des doigts la matière avec respect. كنت كنداعب بصبعاني ديك المادة المصنوعة منها باحترام. هادشي كيبين لنا بلي لو ناراتور كان كيبغي بزاف هذاك لي زوبجي ديالو. mais il y avait dans cet objet بصح كان في هاد الشيء اللي هو هاد الصدفة ولا هاد الزر. il y avait dans cet objet un élément واحد الشيء qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. واحد الشيء اللي ما كان يمكن لي نمسكو ولا نفهمو ني نشوفو ني بالعينين ني بالاصابع ديالي. une mystérieuse beauté intraduisible. واحد الجمال غامض لا يمكن التعبير عنه بكلمات. intraduisible qu'on ne peut pas traduire. ما يمكنليش نترجمها الكلمات. هاد الجمال ديال هاد لوبجي ما يمكنليش نترجمه بكلمات. elle me fascinait. كانت كتبهرني هاد لابوتي ديال هاد الشيء. الجمال ديالو كان يبهرني. je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. كنت كنشعر بالعجز عن التمتع به بالكامل. en jouir pleinement. je pleurais presque. كنت كنبكي تقريبا. de sentir autour de moi cette étrange chose invisible. كنت كنبكي تقريبا من كنشعر بهذا الشيء الغريب. étrange chose invisible. هذا الشيء الغريب والغير المرئي. impalpable غير ملموس ما يمكنناش نقيسو فيه حولي. que je ne pouvais goûter de la langue اللي ما يمكنليش نذوقو بلساني. mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. ما يمكنليش نذوقو بلساني ولكن عنده مذاق ولا الذوق والقدرة أنه يتملني يسكرني يدوخني. داكوغ. هنا عندنا quelle figure de style. une hyperbole وعندنا figure de style وحدة أخرى. شنو هي لا figure de style اللي عندنا وحدة أخرى؟ هي شنو؟ شوفوا que je ne pouvais goûter de la langue ما يمكنليش نذوقو بلساني بصح qui avait un goût ما عنده ذوق. كيفاش ما يمكنليش نذوقو وعنده ذوق؟ اش من figure de style عندنا هنا؟ quelle figure؟ c'est une antithèse. هاد جوج جمل كيتعارضوا في المعنى. ما يمكنليش نذوقو عنده ذوق ما يمكنش. دونك هاد لا figure de style كتسمى antithèse. l'antithèse معارضة. et cela وكاع هادشي كيتجسد s'incarner dans un bouton de porcelaine في واحد الزر من الخزف et lui donner ainsi une âme et une vertu de talisman. وكيعطيلو الروح وواحد الخاصية ديال تاليسمان ديال تعويذة ولا ديال الحجاب etc. dans la boîte à merveilles صندوق العجائب il y avait une foule d'objets hétéroclites. كانت هناك مجموعة من الأشياء المتنوعة qui pour moi seul لي بالنسبة لي أنا فقط كان عندها معنى avait un sens. دونك أنا جوج نقطات لي دو بوين ديكسبليكاسيون غادي يقولنا شنو هما هاد الأشياء المتنوعة اللي كتعندو في صندوق العجائب ديالو اللي كانت تعني له هو فقط شي حاجة. دي بول دو فير كرات ديال الزاج. des anneaux de cuivre حلقات نحاسية. un minuscule cadenas sans clé واحد القفل صغير sans clé بدون مفتاح. des clous مسامر à tête dorée اللي الراس ديالهم ذهب. des encriers vides
محابر فارغة. لي زونكريي هما فين كانوا كيديروا الحبر المداد. دي بوتون ديكوري صدافات مزخرفة. دي بوتون سون ديكور صدايف بدون زخرفة. دونك هنا عندنا انيميراسيون تعداد ديال كاع الحوايج اللي كانوا في لابواط ا ميرفاي ديالو. il y en avait. alors كانت هناك مواد. il y en avait c'est-à-dire هاد الاشياء كانت en matière transparente من واحد المواد شفافة ولا مادة شفافة أو من مادة معدنية أو من مادة لؤلؤية si vous voulez. donc encore une fois énumération. énumération ديال المواد اللي كانت مصنوعة منها هاد الأشياء ديال اللي كانت في لابواط ا ميرفاي. chacun de ces objets me parlait son langage. كل واحد من هاد الأشياء كان كيهضر معايا اللغة ديالو. واش الأشياء يمكن لها تهضر؟ لا. دونك بيرسونيفيكاسيون تشخيص. سيتي لا مي سول زامي. كانوا هادو هما أصدقائي الوحيدين. bien sûr encore une fois c'est une personnification. bien sûr j'avais des relations dans le monde de la légende. bien sûr قالو طبعا كان عندي علاقات في العالم الأسطوري ولا عالم الأساطير le monde de la légende avec des princes très vaillants مع أمراء شجعان et des géants au cœur tendre وعمالقة اللي عندهم طيبي القلب. mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. بصح كانوا كيسكنوا في القنوت الخفية ديال الخيال ديالي. quant à mes boules de verre اما الكرات الزجاجيه ديالي مي بوطون الصدفات ديالي ولا الصدايف ديالي ولا الازرار ديالي اي ميكلو والمسامر ديالي انيميراسيون انكور اون فوا ايزيتي لا كانوا هنا ا شاك انستون في اي لحظه ولا في جميع الاوقات في كل اللحظات دون لور بواط ريكتانغولير في الصندوق ديالهم المستطيل. دونك هنا لا بواط ا ميرفاي شنو هو الشكل ديالها؟ مستطيلة الشكل. prêt à me porter secours. prêt à me porter secours dans mes heures de chagrin. على استعداد. prêt على استعداد أنهم يعاونوني ولا ينقذوني في ساعات حزني dans mes heures de chagrin. دونك هنا كنشوفوا لا بواط. هضرنا على لا بواط ا ميرفاي. الاشياء اللي فيها شفناهم اشياء عاديه ولكن بالنسبه له عندها معنى. هو كيسميها كاع مي تريزور الكنوز ديالي. وشفنا بلي هاد لا بواط ا ميرفاي ولا هاد الاشياء هما الاصدقاء الوحيدين ديال لا بواط ديال لو ناراتور. علاش؟ باسكو ما عندوش اصدقاء واحد اخرين. وشفنا قبل في ليكستري الاول علاش ما عندوش اصدقاء واحد اخرين. حيت هو مختلف على الاطفال الاخرين لي ديفيرون دي زوتر زونفون. كيفاش مختلف على لي زوتر زونفون؟ دونك راجعوا الشابيتر الاول. لو لوندومان دو بان مور. لو لوندومان دو بان لا غد ليه ديال الحمام. ما مير نو مانكي با دو راكونتي لا سيونس ا توت لا ميزون. الام ديالي ما كانتش تتوانى في اخبار كاع الدار بداك الجلسه ديال الحمام ولا داك الشيء اللي وقع في الحمام. هنا اتوت لا ميزون شمن فيغور واش هي كانت كتخبر الدار كلها؟ شنو كانت شكون كانت كتخبر؟ كانت كتخبر لي زابيتون دو لا ميزون سكان المنزل. لي زابيتون de la maison. Donc شنو درنا في هاد لا فيغور؟ on a remplacé la partie الجزء اللي هما السكان les habitants بالكل par le tout بالكل اللي هما la maison. هاد لا فيغور شنو كتسمى؟ سينيكدوك. سينيكدوك فيها جوج د الحالات كنعوضوا فيها الكل بالجزء او الجزء بالكل. alors le lendemain du bain. donc قلنا في اليوم التالي الاستحمام pardon.
ما مير ما كانتش الام ديالي كتوانا انها تحكي كاع ديك لا سيونس لكاع الدار avec des commentaires détaillés مع تعليقات تفصيليه وابوندي اللي كانوا كي يكتروا فيها وابوندي لي تري بيتوريسك الجوانب الخلابه و لي زانيكدوت c'est-à-dire القصص المضحكه. Elle mimait les gestes de tel شريفة connue dans le quartier. كانت كتقلد الحركات ديال بعض الشريفات ولا ديال شي شريفة معروفة في الحي. لا ديمارش المشية ديال شي جارة اللي ما كانتش كتبغيها. شنو كانت كدير مازال مو كانت كتهضر بمدح على لا كاسيير على ديك السيدة اللي في لاكاس في الصندوق. ولا شنو كانت كدير مازال elle se révoltait كانت تثور ضد المدلكات طيابات اللي كيحكوا contre les masseuses ces entremetteuses l'entremetteuse هي وسيطة في الدعارة contre les masseuses ces entremetteuses mères des calamités أمهات المصائب qui escroquaient les clientes اللي كانوا كي يحتالوا على الزبونات sans leur apporter la moindre goutte d'eau بلا ما يعطيو لهم اي قطره ماء بلا ما يجيبوا لهم اي قطره ماء. دونك هنا كنشوفوا بلي لا مير دو ناراتور سي اون فام كي اي غروسيير وقحه كتقول الهضره الوقحه. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. الحمام كان بشكل طبيعي مكان للقيل والقال les potins et les commérages القيل والقال. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. كانوا ولا كانت النساء كتعرف فيه على نساء واحد اخرين ولا على عيالات واحد اخرين اللي ما كانوش ساكنين في الحي. شفتوا الحمام ماشي غير العيالات ديال الحي اللي كيجيو فيه حتى عيالات من احياء واحد اخرين اللي ما كيكونش عندهم شي حمام قدامهم. On y allait autant pour se purifier كانوا كيمشيو له في نفس الوقت باش يغسلوا ينقيو راسهم que pour se tenir au courant de ce qui se faisait وفي نفس الوقت لمواكبة ولا لمعرفة ما كان داكشي اللي كان كيدار ولا داكشي اللي كان كيتقال de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantait un couplet كان كيوقع بلي واحد المرأة كانت كتغني واحد المقطع ديال شي أغنية et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier وداك المقطع كيدخل للحي c'est-à-dire كاع العيالات في الحي كيبداو يغنيوه. Deux ou trois fois جوج ولا ثلاثة د المرات ما مير assista à de vrais crêpages de chignon. الوالدة ديالي حضرات الشجارات حقيقية للنتيف. لي كريباج دو شينيون هو المناتفات في الحمام وشفنا بلي المناتفات في الحمام جاري بهم العمل سورتو عندنا. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Donc هاد المشاهد بحال هكا كانت كتؤدي المهرجانات ديال الكوميديا. دونك هنا هيبربول راه ماشي مهرجانات ولا حفلات ديال الكوميديا هنا كيبالغ. Pendant une semaine دونك شحال د الوقت ولا شنو هي المده اللي كانت مو كتحكي فيها داكشي اللي كيوقع في الحمام. اسبوع مور ما كتمشي للحمام. Pendant une semaine ma mère mimait devant les femmes de la maison. مو كانت كتقلد قدام العيالات ديال المنزل les amis de passage دوك الصحابات اللي عاد دارتهم et les voisines والجارات la dispute c'est-à-dire الشجار بالمراحل ديالو المتعدده et ses phases multiples المراحل المتعدده. دونك هنا énumération تعداد. ما ميغ ميمي الام ديالي كانت كتقلد قدام العيالات ديال الدار الصديقات اللي غير دايزين والجارات. On avait droit à un prologue كان عندنا الحق في مقدمة suivi de la présentation des personnages متبوعة بتقديم الشخصيات chacun avec sa silhouette particulière كل وحدة بلا سيلوات بالقامة ديالها الخاصة ses difformités physiques تشوهات الجسدية ديالها les caractéristiques de sa voix المميزات ديال الصوت ديالها. دونك هنا énumération
توصف لهم هم مو لا سيلوات ديال هذاك الشخص، التشوهات ديالو والمميزات ديال الصوت ديالو. انيميراسيون. اونكور اون فوا عندنا اون اوتر انيميراسيون، المميزات ديال الصوت ديالو ولا ديالها، دو سي جيست الحركات ديالها، et de son regard والنظرة ديالها. انيميراسيون. on voyait naître le drame، كنا كنشوفو دراما كتولد كتبدا. on le voyait se développer وكنشوفوها كتطور et atteindre son paroxysme، c'est-à-dire حتى كتوصل للقمة ديالها، الذروة ديالها. هنا عندنا غراداسيون، كنشوفوها كتزاد كتطور وكتوصل للقمة et finir dans les embrassades ou dans les larmes، وكتنتهي بالعناق ولا بالدموع. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès، c'est-à-dire مو كانت كتلقى ولا تحرز قدام هادوك الجارات واحد نجاح كبير. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions، ما كانش كيعجبني هاد النوع من الاستعراض، ما كانش كيعجبو هاد النوع ديال الاستعراض ديال مو. علاش؟ غادي يشرح لنا. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences، c'est-à-dire هاد الافراط في السعاده ديال الام ديالي كان بالنسبه ليا عنده علاقه بعواقب مؤسفه. دونك هنا عندنا اونتيتيز، ليكسي دو غيتي الفرط في الفرح، وعندنا فاشوز كونسيكونس عواقب مؤسفه. اونتيتيز. لو ماتان c'est-à-dire في الصباح، débordante d'enthousiasme مليئه بالحماس. واش كانت ديبوردونت ديبوردي هي كتخوى بالحماس، دونك انا هيبربول مبالغه. débordante d'enthousiasme elle ne manquait jamais، ما كانتش كتردد ما عمرها كانت كتردد في المساء لو سوار de trouver quelques motifs de querelle ou de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs، انها تلقى واحد السبب المدابزه للشجار ولا البكا. دونك هنا encore une fois عندنا antithèse débordante d'enthousiasme، وعندنا le matin débordante d'enthousiasme. هذه كلها سطر عليها. Elle ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs d'enthousiasme et de pleurs. Donc antithèse. Mon père rentrait toujours tard. الأب ديالي كان دايما كيدخل معطل. Il nous trouvait rarement de bonne humeur. قليل فاش كان يلقانا في مزاج جيد. Il subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. دايما كان كيستمع لواحد القصة ولا القصة ديال واحد الحدث اللي الأم ديالي كانت كتستمتع بالطلاء ديالو بألوان داكنة. كانت كتصبغو الوالدة ديالي بالألوان اللي داكنة بالكحل، لي كولور لي بلو سومبر، بالألوان الداكنة والأكثر غمق si vous voulez. Donc هنا comparaison. Quelquefois مشي مرات un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. مشي مرات كانت واحد الحادثة بسيطة كتاخد الأبعاد ديال كارثة. وهنا encore une fois حادثة بسيطة كتاخد أبعاد كارثة. antithèse. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. هكا وقع فاش رحمة جاتها الفكرة السيئة، l'idée néfaste ولا la mauvaise idée de faire sa lessive un lundi، c'est-à-dire باش تصبن حوايجها واحد الاثنين. Il était établi، c'est-à-dire كان مقرر que ce jour-là، c'est-à-dire الاثنين، باللي هاد النهار كان مقرر باللي هاد النهار أي الاثنين appartenait exclusivement à ma mère، كان كيخص حصريا الوالدة ديالي، c'est-à-dire باللي مو هي اللي كان عندها الحق تصبن حوايجها الاثنين.
كنتوما عارفين باللي في الديور القدام ما يمكنش، حيت السطح صغير، ما يمكنش كاع العيالات يصبنوا وينشروا حوايجهم في دقه واحده. دونك كانوا اتفقوا قسموا الايامات بيناتهم، والاثنين عطاوه لاله زبيده دو بونور. دونك الصباح بكري elle occupait le patio، رحمه احتلات داك الفناء الحوش. لونكومبغي دوج دو بوا، عمراتو بالاحواض الخشبيه، لي باسين، الباسينات ديال الخشب. دو بيدون كي سيرفي دو ليسيفوز، برامل كانت كتستعملهم بحال الغسالات. دو سو بور لو رانساج، ستولا ل ل رانساج تشلال. et de paquets de linge sale، و حزم من الغسيل المتسخ. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا انيميراسيون، لينيميراسيون ديال داكشي اللي كانت معمره به رحمه لو باسيو. à peine vêtue d'un سروال et d'un vieux cafeton déchiré، يلاه لابسه واحد السروال قصراول البلديين وواحد القفطان قديم مقطع. elle s'affairait autour du feu improvisé، كانت كتدور قدام هذاك العافيه اللي شعلاتها. remuer le contenu du bidon à l'aide du longue، كانت كتحرك المحتوى ديال داك السطوله بواحد العصا طويله، حيت الماء سخون، كانوا شحال هادي يرطبوا الحوايج في الماء سخون طايب، يمكن لهاش تحرك بيديها. بيستي كونتر لو بوا كي دوني بلوس دو فومي كو دو شالور، كانت كتعصب على داك الخشب اللي كان كيعطي الدخان كتر من العافيه. اكوزي لي مارشون دو سافون نوار دو لافوار اسكروكي، كانت كتهم دوك تجار ديال الصابون البلدي باللي غشوها. et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions، كتدعي عليهم بكاع الانواع ديال السخط. دونك هنا انكور لينيميراسيون ديال داكشي اللي كانت كديرو رحمه. لو باسيو نو سوفيزي با ا سون اكتيفيتي، هذاك الحوش ولا الفناء ما كانش كافي للنشاط ديالها. elle grimpait jusque sur la terrasse، كانت كتطلع حتى لفوق السطح. طوندي سي كورد، تعلق دوك السلوكه ديالها ديال النشير. لي سوتني اليد دو بيرش دو موريي، كانت كدعمهم بالاعمده ديال التوت. روديسوندي براسي دي نواج دو موس، وكتنزل مره اخرى كتحضر مي كتحرك، كتحضر واحد الغيوم من الرغوه. encore une fois énumération grimper tonder soutenir redescendre. وعندنا des nuages de mousse. شنو هادي؟ واش il y avait vraiment des nuages de mousse؟ c'est une شنو هي؟ métaphore. كاين اللي كيقول ميتافور هيبربوليك لحقاش في نفس الوقت سي اون ميتافور وفيها ليكزاجيراسيون. المهم ميتافور ولا حتى نديرو هيبربول مبالغه، لحقاش لاموس ما كتكونش بزاف كاع بحال لي نواج، ماشي بحال داك البخور، الدخان ديال البخور اللي كانت كتلقوا الشوافه. سو جور لا c'est-à-dire هذاك النهار، اين نهار اللي كنهضروا عليه لو لاندي الاثنين. سو جور لا pardon ce jour-là ma mère m'expédiait à l'école، c'est-à-dire الوالده ديالي صيفطتني للمدرسه avec pour vêtements بقميص بالحوايج، c'est-à-dire اللي كنلبسهم une simple chemise sous ma جلابه. صيفطتني للمدرسه بواحد القميجه بسيطه تحت من الجلابه ديالي. لو ديجوني ايتي ساكريفيي، والغدا ضحات به. دونك هنا شحال هادي الوالدات ديالنا ولا الامهات الجدات ديالكم اللي كانوا كيبغيو يصبنوا، حيت الناس شحال هادي ما كانوش عندهم بزاف الحوايج بحال دابا،
شنو كانوا كيديروا باش يصبنوا الحوايج؟ كانوا كينقصوا لولادهم الحوايج باش يصبنوهم. وغالبا العيالات شحال هادي ما كانوش من نهار الصبين كانوا كيضحيو بالغدا، كيديروا اي حاجه في الغدا. Donc le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre rance accompagné de 3 olives. كان خصني نكتفي بواحد الربيع د الخبز مدهون بالسمن ومعاه 3 ديال الزيتونات. Notre chambre même perdait son visage habituel. حتى البيت ديالنا كان كيفقد الوجه ديالو المعتاد. واش لا شامبر الغرفه عندها وجه؟ لا. دونك عندنا هنا بيرسونيفيكاسيون، تشخيص. لي ماتلا جيزيلا سون كوفرتور. حتى لي ماتلا كانوا مرميين تما بلا غطاوات ديالهم. لي كوسان نافي بلو دانفلوب. الخديات ما بقاوش عندهم الغطا ديالهم. اي لا فenêtre semblait nue sans son rideau. والشرجم كان كيبان عريان بلا الريدو ديالو. دونك هنا semblait nu comparaison. Semé de fleurettes rouges sans son rideau, pardon, sans son rideau semé de fleurettes rouges. دونك الشرجم كانت كتباني عريانه بلا الريدو ديالها اللي مليء بالزهور الحمراء. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. الأمسية كانت مخصصة للطي ديال الحوايج. العيالات في الصباح كيصبنوا وفي العشية كيطويو. ما ميغ بروني اون شوميز توت فرواسي. دونك الأم ديالي كانت كتاخد واحد القميجة كاع مكمشة. et sentant le soleil, c'est-à-dire فيها الريحة ديال الشمس. la déployer sur ses genoux كتلقاها على ركابها. la regarder par transparence كتبقى تشوفها مزيان بشفافية باش تشوف واش باقي فيها الوسخ. la plier كتطويها. les manches à l'intérieur الكمام لداخل avec application بجدية presque avec gravité بإتقان pardon تقريبا بجدية. parfois elle faisait une reprise. ومشي مرات كانت كتعاود تطويها فاش ما يعجبهاش الطوي كانت كتعاود تطويها. دونك هنا encore une fois عندنا énumération. ma mère prenait, déployait, regardait, pliait. elle n'aimait guère la couture. ما كانتش كتبغي الخياطة. et moi-même وحتى انا ما كنتش كنبغيها. et moi-même je préférais la voir tirer sur ses cartes ou tourner son rouet. وحتى انا كنت كنفضل نشوفها تجر هذاك القرداش ديالها ولا تدور داك لو غوي هو داك العجله ديال الغزل. داك هادو سو سون دي انسترومون الادوات اللي كانوا شحال هادي العيالات كيخدموا بهم الصوفه الا راكو عاقلين. هاد لي كارد هما واحد جوج الحوايج مربعين وعندهم واحد ليديده كانوا كيشدوهم بها العيالات وكيبقاو هكا يدوزوا وحده في وسط وحده والصوفه في وسطهم. والغوي هو المغزل. l'aiguille instrument particulièrement citadin. donc الإبرة وسيله حضاريه بشكل خاص او حضاريه مدينيه زعما. représenter à mes yeux un symbole de mollesse. كانت كتعتبر في عينيا واحد الرمز ديال النعومه. il était de tradition dans notre famille que le métier féminin par excellence consista à travailler la laine. donc من عوايد ديالهم تقليد كان عندهم في العائله انه المهنه الانثويه par excellence هي الصوفه. manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. استخدام الإبرة بالنسبة لهم كان كيشبه لإنكار الأصول ديالهم، إنكار العادات ديالهم. nous étions فاسي par accident. قلنا فاسي بالصدفة، c'est-à-dire هما ماشي فاسيين مأصلين، هما فاسيين غير صدفة حيت كانوا في الجبل وجاو الفاس. mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. ولكننا كنا كنبقاو فيدال c'est-à-dire مخلصين للأصول les origines
لأصولنا الجبلية كأسياد فلاحين. كانوا فلاحين. ما mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines. الأم ديالي ما كانتش كتردد، مع عمرها كانت كتردد تهضر على الأصول ديالها lors des querelles avec les voisines، في المدابزات أو الشجارات مع الجارات. هنا كيقولوا لنا lors des querelles، في المشاجرات مع الجارات، معناتها مو كانت دايما تدابز. elle osa même soutenir، جرأت كاع واحد النهار تقول قدام رحمة devant رحمة que nous étions d'authentiques descendants du prophète، باللي كنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من نسل من نسل الرسول. il existe dit-elle، قالت لها كاين des papiers pour le prouver، واحد الأوراق باش نثبت الهضرة ديالي. des papiers gardés précieusement par l'imam، أوراق كيحتفظ بها بعناية الإمام ديال الجامع ديال المدينة ديالهم الصغيرة، l'imam de la mosquée de notre petite ville. qui es-tu toi femme d'un fabricant de charrues؟ قالت لها شكون انتي؟ الزوجة ديال صانع محاريت، sans extraction، بلا أصل، pour oser mettre ton linge près de poux près du mien fraîchement lavé، باش تجرئي قالت لها تحطي الغسيل ديالك اللي عامر بالقمل قدام الغسيل ديالي اللي عاد مغسول. دونك هنا عندنا انتيتيز، لانج بلان دو بو، الغسيل اللي عامر بالقمل، و الغسيل اللي عاد مغسول، سيتادير غسيل موسخ وغسيل مغسول. جو سي سكو تو اي، قالت لها انا عارفه شنو انتي. une mendiante d'entre les mendiantes، سعاية ما بين السعايات. une domestique d'entre les domestiques، خادمة بين الخدم. une va-nu-pieds، حافية القدمين. كروتي، قديرة مسخة ومقملة. une lécheuse de plat، لاعقة أطباق، كتلحسي طباصل. qui ne mange jamais à faim، ولا الحاسة الطباصل اللي ما عمرها ما كتاكل فاش كتكون جيعانه ولا كتاكل حتى تشبع. دونك هنا اونكور عندنا انيميراسيون كاع ديال داك المعيور اللي كانت كتعاير به لاله زبيده رحمه. اي طون ماري، وراجلها وراجلك. بارل موا دو سيت اتر ديفورم، قالت لها هضري لي على هذا الكائن المشوه، على بارب رونجي دو ميت، اللي اللحيه ديالو واكلينها البق، العث. كي سون ليكوري، اللي كتفوح منه الريحه ديال الاسطبل الكوري. ابغي كوم ان، وكي ينهق بحال الحمار، حاشاكم كومباريزون. كو دي تو، قالت لها شنو كتقولي؟ اون بارلي ا طون ماري، تقوليها لراجلك. اسكو موا جو كران طون ماري، واش انا بنت لك كنخاف من راجلك؟ qu'il vienne، خليه يجي. je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. قالت لها غادي نوريلو علاش كتقد مرأة اللي عندها أصول نبيلة أو شريفة. quant à toi، قالت لها وانتي arrête tes piaillements، حبسي شوية ديك الطرطارة ديالك. هنا لي بيايمون كنستعملوهم لي بول الدجاج. Donc, elle dit c'est une métaphore. Donc, quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes ardes. وجمعي لي داك الحوايج ديالك مقطعين، les ardes. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. كاع الجارات غادي يشهدوا الصالح ديالي. Tu m'as provoqué، جبدتيني. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. قالت لها انا ماشي بنت صغيره باش نخلي راسي ولا نتعاير بواحد المراه من النوع ديالك. الوغ هنا كيبين لنا شنو كتقول لاله زبيده، وفي نفس الوقت كنستنتجوا شنو كتقول الرحمه في بعض البلايص. دو نوتر فونيتر دو دوزيام ايطاج. دونك فين كان لو ناراتور فاش كان هادو العيالات بجوج كان يدابزوا، هو فين كان مين كان متبع هاد الشجر ولا المدابزه؟ في لا فونيتر ديالو، في الشرجم ديالهم اللي متواجد في ليطاج الثاني.
عقلو حتى في الشابيتر الاول فاش كانت الشوافه كدير دوك الحفلات ديالها كان كيطلل عليها من الشرجم ديالو اللي كيتواجد في الطابق الثاني. دونك دو نوتر فenêtre دو دوزيام ايطاج بال دونغواس et de peur شاحب من القلق ومن الخوف. Je suivais la scène كنت متبع المشهد alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes في حين أنها الذاكرة ديالي ديال الطفل اللي كانت كتسجل هاد الجمل العنيفة. دونك سيدي محمد كيوصف لك الجمل اللي كانت كتبادل هادوك جوج عيالات كانوا كيتبادلوها بالعنيفة. لو سوار في المساء tout abruti de sommeil c'est-à-dire اللي كنت أبله من النوم حيت كان فيه النعاس ولا بحال غبي abruti. J'entendis mon père monter l'escalier. سمعت الوالد ديالي طالع في الدروج. Il entra selon son habitude. دخل بحال العادة ديالو. Se dirigea vers son matelas posé à même le sol. وتوجه لداك السداري ديالو اللي محطوط في الأرض ولا المطلة ديالو اللي محطوط في الأرض. Ma mère prépara le souper. الأم ديالي صوبت العشاء وحطات لا طابل. حتى هادي انوميراسيون. حتى هنا عندنا انوميراسيون اونتخا سو ديريجا. حتى هادي انوميراسيون. دونك هادي سطرت عليها. Alors, ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. وحطات الطبلة المستديرة ولا الطبلة المدورة لو بلا الطبسيل ولا طبق اللحم بالخضر et le pain والخبز. on sentait qu'elle boudait كنا حاسين باللي كانت مستاءة. mon père se mit à manger sans poser de questions. الأب ديالي بدا ياكل بلا ما يطرح الأسئلة. ma mère boudait toujours. الأم ديالي كانت باقي غضبانة. puis elle éleva brusquement la voix. ensuite رفعت بطريقة مفاجئة الصوت ديالها وقالت cela ne te fait rien à toi quand nous traîne dans la boue. قالت له انت واش ما كيأثرش فيك انهم يجرجرونا في الغيس quand nous insulte وانهم يعايرونا qu'on insulte nos nobles origines كيعايروا الأصول ديالنا النبيلة. énumération quand nous traite dans la boue quand nous insulte qu'on insulte. énumération تعداد داكشي اللي ما كيأثرش في باه. nos ancêtres qui faisaient trembler des tribus والجدود ديالنا اللي كانوا كيرجفوا القبائل. Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de souiller par des paroles inconvenantes notre famille qui compte parmi ses morts des hommes courageux. قالت له واش ما كيأثرش فيك انهم الناس اللي ما عندهمش حتى ولا اللي الاصل ديالهم هابط حقير يحاولوا يوسخوا par des paroles inconvenantes بكلمات غير لائقة العائلة ديالنا اللي كتحصي بين الأموات ديالها رجال شجعان دي شيف شنو كنقولوا لها زعماء دي سان قديسين دي سافون علماء. دونك هنا لينيميراسيون تعداد ديال داك الناس اللي كانوا بين الاموات ديال لو ناراتور ديال العائله ديال لاله زبيده. toujours silencieux mon père continuait à manger. دائما ساكت. الاب ديالي كان استمر في الطعام ديالو في تناول الطعام. oui tout cela ne te fait rien. قالت له كاع هادشي ما كيأثرش فيك. que ta femme subisse tous les affronts. اللي الزوجه ديالك تخضع لجميع الاهانات. ton appétit n'en est pas affecté. الشهيه ديالك ما كتأثرش. et tu manges comme à l'ordinaire. كتاكل
بحال دايما comparaison هنايا comme moi j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. قالت له انا عندي tellement ديال الحزن على القلب ديالي انني ما عمري ما غناكل في الحياة ديالي. دونك هي واش ما عمرها ما غادي تاكل في حياتها؟ لا، hyperbole مبالغة. ما ميغ سو كاشون لو فيزاج، دونك الام ديالي غطاتي الوجه ديالها بيديها بجوج، بوسا ان لون سونغلو اي سو ميت ا بلوغي ا شود لارم. تلقات واحد سميتو واحد الصرخة، واحد البكاء طويل، وبدات كتبكي بدموع ساخنة. الجيميسي كانت كتشتكي، تئن، se lamenter تشتكي، se donner de grandes claques sur les cuisses، كانت كتضرب على الفخاد ديالها. اش كانت كدير مازال؟ alors se donner des grandes claques sur les cuisses, chanter sur un air monotone. Chanter sur un air monotone et combien triste. donc كتغني بواحد اللحن حزين. كاع هادوك المصائب اللي وقعوا ليها. elle énumérait les insultes، كانت كتعدد هادوك المعيور اللي كان تعايرت به. les épithètes dont on l'avait gratifié، الصفات اللي وصفوها بها. alors هنا énumération. elle gémissait, se lamentait, se donnait, pardon, elle gémissait, se lamentait, se donnait des grandes claques sur les cuisses, chantait sur un air monotone et triste tous les malheurs qu'il avait frappés. Énumération. Elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée. Encore une fois, ti'adad. Énumération. Recommencer intarissablement le panégyrique de ses ancêtres. وكتعاود بدون ملل، بلا ما تحبس هذاك المدح ديال الاجداد ديالها qui par la même occasion se trouvaient enfoncés، اللي في نفس الوقت كانوا مهانين حتى هما. mon père rassasié، الاب ديالي شبع ولا من شبع، bu une gorgée d'eau، شرب واحد الجغمه ديال الماء، s'essuya la bouche، مسح الفم ديالو، tira à lui un coussin pour s'accouder، جر ليه واحد الوسادة باش يتكى عليها وسول. دونك هنا énumération. avec qui t'es-tu encore disputé؟ قال لها مع من دابزتي؟ عاود مع من هاد encore كتبين لنا بلي لاله زبيده a l'habitude de se disputer، عندها موالفه كتدابز. la phrase sur eu sur ma mère un effet magique، هاد الجمله كان عندها على الوالده ديالي واحد الوقع سحري، واحد التاثير سحري. elle cessa de pleurer، حبست من البكا، releva la tête، طلعت راسها، et avec une explosion de fureur، بواحد الانفجار ديال البكا، شنو دارت؟ avec une explosion de fureur s'adressa à mon père، هضرات مع با. donc هنا شنو عندنا؟ énumération. elle cessa de pleurer، releva la tête، s'adressa à mon père. énumération. و explosion de fureur انفجار ديال الغضب، hyperbole. mais avec la gueuse du premier étage، قالت له مع المسخة اللي في الطابق الاول. la femme du fabricant de charrues، مرات صانع المحاريت. شكون هي مرات صانع المحاريت؟ هي زينب، هي رحمة باردون. دونك عوضات رحمة بمرات صانع المحاريت، بيريفراز. cette dégoûtante créature، هاد الكائنة المثيرة للاشمئزاز، a souillé mon linge، وسخات الحوايج ديالي، mon linge propre النقيين، avec ses guenilles qui sentent les tables، بالهلاهل ديالها وبالحوايج ديالها اللي فيهم الريحة ديال الزريبة ديال الاسطبل. elle ne se lave jamais d'ordinaire، عادة ما عمرها ما كتغسل. دونك هنا مبالغة.
Elle garde ses vêtements 3 mois. كتخلي حوايجها 3 شهور. مبالغة encore. Mais pour provoquer une querelle, بصح باش تخلق واحد الشجار, elle choisit le lundi. اختارت الاثنين, mon jour de lessive, النهار ديالي ديال التصبين, باش تخرج الخراق ديالها. Alors هنا عندنا لو شون ليكسيكال ديال المعيور. Les injures, gueuse, المسخة, dégoûtante créature, etc. Tu connais ma patience. كتعرف الصبر ديالي. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. قالت له انا كنقلب دائما انني شنو كندير نحل الصعوبات. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. ما عمرو ما كنتخلى على الادب ديالي ولا الصواب ديالي المعتاد. Je tiens cela de ma famille. c'est-à-dire انا واخده هادشي من العائله ديالي. nous sommes tous polis. حنا كاع مؤدبين. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières, قالت له الناس اللي كيجبدونا بالكلمات الوقحة كيضيعوا الوقت ديالهم. perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme. كنعرفوا كيفاش نبقيو نحافظوا على الهدوء ديالنا ونحافظوا على الكرامة ديالنا. Il a fallu cette pouilleuse. كانت خاصنا غير هاد المسخة ولا المقملة. Alors هنا عندنا لو ريجستر كوميك. داكوغ. واش لاله زبيده كتعطي واحد الوجه لراجلها ولكن هي حنا عارفينها بلي هذاك الشيء ماشي صحيح. غير شافت رحمه وهي تنطلق عليها. دونك ما عندها لا اداب لا صواب لا حتى حاجه. هادشي كيجيب لنا الضحك. لا فوا دو رحمه تخوا لا نوي. دونك الصوت ديال رحمه تقب الليل. hyperbole. واش الصوت يمكن له يتقب الليل؟ لا hyperbole. بويوز موا قالت لها مقمله انا. الوغ رحمه كانت في بيتها في البروميير ايطاج في الطابق الاول ولاله زبيده في الطابق الثاني في بيتها كتحكي لراجلها وسمعتها رحمه. بويوز موا entendez-vous peuple des musulmans. قالت لهم سمعوا المسلمين. La journée ne lui a pas suffi. النهار ما كفاهاش. Les hommes sont maintenant dans la maison. الرجال دابا راهم في الدار. Et pourront témoigner devant Dieu. ويمكن لهم يشهدوا قدام الله. Qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. شكون فينا تجاوزات الحدود ديال لا لباقة ولا اللياقة. Ce qui se passe après ne peut être décrit par des mots. داكشي اللي وقع مور ما يمكنش يتوصف بالكلمات. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés. كانت في الأول صراخات حادة وطويلة. Des vociférations أصوات صياح. Des sons sans suite et sans signification. أصوات بدون تتمة وبدون معنى. دونك نعاود عندنا تعداد énumération. Des cris, des vociférations, des sons, etc. Chacune des antagonistes, c'est-à-dire كل وحدة من هذوك المتخاصمات penchée hors de sa fenêtre مايلة من الشجم ديالها gesticuler dans les vides كدير حركات في الفراغ cracher des injures que personne ne comprenait كتبزق معيور اللي تا واحد ما كيفهمو s'arracher les cheveux كتحيد شعرها كتجر شعرها. دونك هنا عندنا énumération و cracher des injures c'est une métaphore. واش يمكننا نبزقو المعيور؟ لا. دونك هنا كتقارن ما بين داك التلفظ ديال داك المعيور بلو كراشا بالبزاق. possédé du démon de la danse مسكونين بالشيطان ديال الرقص. هادي ماشي بصح hyperbole. elle faisait d'étranges contorsions. كانوا كيديروا واحد الحركات غريبة اعوجاجات غريبة. voisins et voisines جيران وجارات sortir de leur chambre خرجوا من البيوت ديالهم et mêlèrent leurs cris aux cris des furies و خلطوا الصراخات ديالهم بالصراخات ديال هادوك المرأتين الهائجتين. دونك هنا كري ريبيتيسيون تكرار. les hommes de leur voix grave الرجال بأصواتهم
بالاصوات ديالهم الغليظه. لي زيكزورتي او كالم كانوا كيدفعوهم للهدوء، يحثوهم على الهدوء. انسيستي بور كيل موديس سولانيلمون ساتان، وكانوا كيأكدوا باش ينعلوا الشيطان. مي سي ساج كونساي، بصح هاد النصائح الحكيمه لي زيكسيتي دافونتاج، كانت تثير الحماسه ديالهم اكثر. لو بغوي devint intolérable، الصوت ولا غير مطاق. c'était une tempête، كانت عاصفة. un tremblement de terre، زلزال. le déchaînement des forces obscures، إطلاق العنان القوى المظلمة. l'écroulement du monde، انهيار العالم. دونك هنا عندنا غاداسيون، كنستعملوا كلمات أو تعابير غادية وكتطلع في الحدة. غاداسيون كرواسونت. je n'en pouvais plus، ما بقيتش قادر نتحمل. mes oreilles étaient au supplice، كانت الأذنين ديالي في العذاب. الوغ هنا هيبربول، ماشي كاع لدرجة العذاب. mes oreilles étaient au supplice، hyperbole. mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage. القلب ديالي في الصدر ديالي كان كيضرب الجدران ديال القفص ديالو بقوة. لي سونغلو ميتوفير، دونك خنقني البكا والشهيق. et je m'écroulais au pied de ma mère، وطحت قدام رجلين الأم ديالي. sans connaissance، فاقد للوعي. وهنا سالينا لو شابيتر نيميرو 1. دونك شابيتر نيميرو 1 باش تسالى بسيدي محمد اللي ما بقاش قادر يتحمل داك الغوات ديال ولا العنف ديال هذاك الشيء اللي كان كيسمعو، وسخف طاح قدام رجلين امو سخفان. فوالا دونك اون ا تيرميني، سالينا الجزء الثاني ديال الشابيتر الاول. وكنخليكم ونعطيكم موعد في فيديو مقبل ان شاء الله على الجزء الاول من الشابيتر الاول. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.